बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK से इमरान खान ने बड़ी हद तक इख्तियारात ना सिर्फ मुंजमद किए हैं बल्कि वापस ले लिए हैं और उनके इख्तियारात एक खुद एहतसाबी कमेटी जो बनाई गई थी उसके हवाले किए हैं। अली अमीन गंडापुर इसके बाद हत्थल हो गए हैं, बेख्तियार हो गए हैं, क्योंकि उनके इख्तियारात कमेटी को सौंप दिए गए हैं, बेख्तियार वज़ीर आला रह गए हैं। इस पे आज बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर बड़े भाई का किरदार अदा करते हुए तो फ़लस्तीन से जो कैदी जो कि अहम तरीन कैदी थे, वांटेड कैदी थे, अफ़गानिस्तान से उनका तल्लुक़ था और फ़लस्तीन से उनका तल्लुक़ था, गाज़ा से, और वो इसराइल की तवील में थे, उनकी जेलों में थे। वो जो कैदी हैं उनका बड़ा हिस्सा और उनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान उनको पनाह दे दी है। और ये कैदी कौन है और क्यों पाकिस्तान लाए गए और उनकी फैमिलीज़ भी आने वाली हैं, इस पे भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तीसरी बड़ी अहम खबर यह है कि PTI अपनी आखिरी जंग लड़ रही है और KPK के अंदर अपनी साख बचाने के लिए इमरान खान ने अपनी मनपसंद टीम के ज़रिए दिन रात एक कर दिया है और बहुत सारे लोगों की कुर्बानी दी जा रही है और उन्हें फारग किया जा रहा है, जिनमें अभी मीडिया पे आपने देखे होंगे कि प्रोग्राम बढ़ गया, वो भी गया, और उसके बाद ये भी इतलात आ रही हैं कि बैरिस्टर सैफ भी गए। ये तीन बड़ी अहम खबरें हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहली खबर तो ये है कि ट्रंप की मुदाखलत के बाद फ़लस्तीन में जंगबंदी, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंगबंदी का वायदा हुआ और कैदियों का लेन देन भी हुआ। जो हमाद से तल्लुक़ रखने वाले और इसराइल को वांटेड कैदी थे जो उन्होंने गिरफ़्तार किए हुए थे, वो इसराइली जेलों में थे, और दूसरा जो इसराइली कैदी हैं वो फ़लस्तीन की जेलों में थे। तो तबादले के बाद जो इंतहाई ऐसे, चूँकि आपको पता है कि इसराइल अगरचे मुआहदा कर चुका है लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी भी कर रहा है, और इसराइल की एक तारीख़ रही है कि जो वो जो उसको वांटेड लोग होते हैं उनका वो पीछा करता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। तो लिहाजा जो इसराइल की तवील से उसकी जेलों से कैदी वापस आए, जो उनमें से बड़ी तादाद में गज़ा से उनका तल्लुक़ था, उनको 6 मुल्कों ने लेने का ऐलान किया कि चूँकि वहाँ पे अगर वो रहते हैं तो उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हैं, उनकी फैमिलीज़ को ख़तरात लाहक हैं। ये मुल्क कौन कौन से हैं जिन्होंने वो जो इसराइल के वांटेड कैदी थे और उसकी जेलों से रहा हुए और उन्हें ख़तरा था कि वो उनमें से बाज़ हमाद के लोग भी हैं। ये खबरें आ रही हैं और इसकी तस्दीक जो है जो खालिद कुदूमी हैं, जो तर्जमान हैं उनके हमाद के, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए की है कि उनके कैदियों ने उन्हें भी पनाह दी है। तो इस पे वो पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार हैं। जो कदूमी हैं उनका ये दावा है कि 6 मुल्कों ने ऐसे जिनकी ज़िंदगियों खतरा था, कैदी जिनका तल्लुक़ गज़ा से था, वो लेने का ऐलान किया, बल्कि बाज़ कैदी वो ले जा भी चुके हैं और उनको पनाह भी दे चुके हैं। इनमें वो ख़ुसूसन वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ मिस्र चूँकि गज़ा के करीब है और आपको पता होगा कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का तल्लुक़ भी जो है वो गज़ा से है। लिहाजा कुछ कैदी मिस्र ले गया और उसके बाद जो है वो इंडोनेशिया, तुर्की और पाकिस्तान और इस तरह के जो मलेशिया है, ये 6 मुल्कों ने बेड़ा उठाया है उन्हें पनाह देने का। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो खालिद कदूमी है उनके मुताबिक कि 15 जो ख़तरनाक वांटेड लोग थे उनको, जिनको इसराइल ख़तरनाक कहता है, कि हालांकि वो मुहिब्बे फ़लस्तीनी लोग हैं, तो वो पाकिस्तान आएंगे या आ चुके हैं
اور اب بات یہاں نہیں رہتی، اگر وہ آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی فیملیز کے لوگ جن کی تعداد کچھ 100 کے قریب ہے وہ بھی یہاں پہ آئیں گے اور پاکستان انہیں پناہ دے گا اور مخصوص مقامات پر رکھے گا۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان نے ان کے فلسطینیوں کو پناہ دی ہے پاکستان کے اندر، اور خالد قدومی صاحب خصوصاً اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنی دوسری بڑی خبر کی طرف کہ جو عمران خان ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کے پی کے جو لوگ ہیں جو کام نہیں کر رہے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کو پارٹی سے فارغ کرنے کا انہوں نے تہیہ کر لیا ہے۔ پہلے علی امین گنڈا پور سے صدارت لی، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی منظوری کے بعد علی جو مشہور ہوئے پروگرام تو بڑھ گیا، اس سے جو ہیں مروت صاحب ان کو نکال دیا گیا پارٹی سے، برسٹر سیف کو ہٹایا جا رہا ہے یا ہٹا دیا گیا ہے، اس طرح کے کئی نام ہیں جن کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اب مقصد یہ ہے کہ کے پی کے کی پرسپشن بچانا۔ اب جو سب سے بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور سے اختیارات جو ہیں وہ ان کے اختیارات وزیر اعلیٰ کے اختیارات منجمد کر دیے گئے ہیں، لیکن وہ فارغ نہیں ہوں گے۔ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے چونکہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے بقول اور ان کے قریب اگر علی امین گنڈا پور کو فارغ کیا جاتا ہے تو پارٹی سے یعنی کہ وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جاتا ہے تو ان کے لیے وہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں اور اس سے جو خلا پیدا ہوگا اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ اٹھا سکتی ہے، لہٰذا انہیں بے اختیار کر دیا گیا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس آخری جو 2-3 اختیارات رہتے تھے، ایک تو جو وہ تھا تقرر تبادلوں کا اختیارات تک جو ہے وہ ان سے واپس منجمد کر دیے گئے ہیں اور ان کو لے کے کمیٹی کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اب کمیٹی جو ہے وہاں پہ خود احتسابی کمیٹی بنائی گئی جو 2 رکنی ہے۔ ایک تو قاضی انور صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے بے ضرر آدمی ہیں، نیٹ اینڈ کلین آدمی ہیں، وہ کمیٹی میں شامل ہیں۔ دوسرا آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک نام ہے بریگیڈیئر مصدق عباس صاحب کا، اور وہ جو اکاؤنٹیبلٹی یہاں پہ پنجاب کے جو ہیں وہ چیف رہ چکے ہیں، وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ اب جو کمیٹی ہے وہ یہ کمیٹی 3 سیکٹری کی مشتمل ایک ٹیم بنائی ہے انہوں نے، جو وہاں پہ صوبائی سیکٹریز ہوں گے سرکاری، وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کی ترقی ہونی ہے، کس کی تنزلی ہونی ہے اور کس کی پوسٹنگ ہونی ہے، کس کو کہاں لگانا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور اب ایک پٹواری کا تبادلہ بھی نہیں کر سکیں گے، وہ کمیٹی اور کمیٹی خود احتسابی کمیٹی سے پہلے وہ معاملہ جائے گا جو ہے وہ 3 سیکٹریز فیصلہ کریں گے، پھر خود احتسابی کی شان بین کرے گی اور اس کے بعد فائنل منظوری جو ہے وہ عمران خان سے لیں گے اور پھر وہ وہاں پر بڑی اور اہم سیٹوں پر بندے تعینات ہوں گے، افسر تعینات ہوں گے۔ تو اس طرح سے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ علی امین گنڈا پور اب برائے نام وزیر اعلیٰ رہ گئے ہیں، ان سے یہ تمام چیزیں واپس لے لی گئی ہیں۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔